समझते हो ना, लेकिन हो नहीं। जानती है ना कि সে চা করছে নাকি 1 মাইল দূর থেকে চায়ের জল জল ফুটছে। पागल थोड़ी हो गए हो। मैं तुम्हारी खातिर कितने पापड़ बेल रही हो। রাশি রে আর কোনো মেয়েটা ঢোকেনি বাড়ি। এবার শুরু কি করছে? আরে চাটা কালো করে দিবি। না জলটা পানি করছে কেন থাকে খুব। मुझे उसको चाहिए। मुझे सिर्फ नफरत से शादी करनी है, मैं और कुछ नहीं जानती। तो उसकी माँ भी ना, समझ नहीं आ रहा। হ্যাঁ গত কিছু अभी भन्नी कि परसों आ जाऊंगी। नहीं परसों कल बुला रहे ना। দেখ দেখ চাটা নামা এবার। রানী চা করছে দেখো সব। চায়ের কাছ থেকে 1 মাইল দূরে এবার बताना आसान है, लेकिन भुगतना बहुत मुश्किल है। सारा तो यहाँ से भाग के चली गई है। भाईजान ने हमें भी घर से निकाल देना। ठीक है ना? आपने- हाँ। हम तो आप मामू जान को ये कह दें कि मुनव्वर की माँ का खुद फोन आया था। अब फिर जब यहाँ आएंगी और देखेंगी রানী ডালটা বসিয়ে দিলাম, বসিয়ে দিতে বললাম যে तो इज्जत का जनाजा निकाल कर जाओगी। চা খাবি? লাল চা খাবি, লাল চা খাবি। आइडिया तो अच्छा है। চলে আয়, চা খাবি। চা দিল রানী। Your destination to long-looking lashes with TM and men. Get ready, downloading limitless length and চারে দি দে, চারে দি দে। ভেতরে যে ডালটা বসে ওটা চামচে করে করে দে, চামচে করে খেতে দে। নে সেই জন্য ক্লিনিক্যালি চারে 400তে দি দে। এতে আছে 50% বেশি গ্রোথ নিউট্রিয়েন্টস আর দেয় 50% বেশি গ্রোথ 90 দিনে। পেডিয়াশিয়ার তোমার দুটো হুম, আর তিনটে এটা ছাড়ো দেখি চাটা খেতে কেমন হয়েছে। সুপার। ভাগ आज मैं खुद आई थी और खुद ही अपने घर आऊंगी। কিন্তু মিষ্টি বেশি হয়েছে। খেয়ে দেখছে মিষ্টি না খেয়ে। मैं आज रात ही कराची जाऊंगी। আজকেই যাবে কারাচি। दादी চলো, ওকে বাই, টাটা।